Evo, premjestili smo peć, kamin, pošto tu nema dimnjaka, ide ovamo i onda ide u dimnjak. Tako da sam iskopao sam ovu rupu novu za rozetu i napravili smo tako. Sada i ova cijev grije vamo, a i ovo grije fino vamo. Malo sam proširio ovu rupu tamo, tako da ide cijev kroz taj zid i onda cijev od lakta i to ide kroz tu cijev, što sam uglavnom fino grije, milina.